سلام سلام بينيامي كمي كان يخم دحان يخم أبز اللهم سلام أملاك مس كل خاتكم يخون لو مخا دقيمة تمليسكم اللهو لأنكنا أبز السوشيال ميديا حسوسو كلهو نالباش نزوم تخطات التيسي قلت مرتزلو مال اختتات اللوم سبات بوست زقورو ونقرات اللودو إلي حسوسو كلهو زرخو كوان قرب فيديوثات حيزالكم ماتي اللهو بچم كم زفلطوا أبز چانل زي اتعلامانا نزي حزبنا تسفا زهب انكارج تقبر أجوهم زبل أمنت سملة صبوا ملأختات زلوا حيزة قربت على ماي سلازم كابس توجس خا أبوزه انترفيوهات قبر وكأهم زيتات فيديو خرك كل خا أبوسي قبر كوا خا أكتب مهارم وحيوتكم كتلوت وبزبل على ماي سلازم بليز كل خاتكم بنا باش قاليهم سبسكرايب ليجوركم بزحت علىهم كساحتين متى سبسكرايب ليجوركم ناير تاني ندلو بليز كم زوركم نحن سبسكرايب ليكم بزحكم نجار دلو نجارات كتب مهاريهم سلازم هيك تعسون يخون بشي مقعد نبزا شانل زي أسي سبسكرايب جوركو وكتب ليهم سلازم بليز سبسكرايب جوركو بلوكم يلقى نزل فيديوهات كأب حد خوينا نكتاتل موني أبت تحدي كومنت ختصحوا لي كده اللي انتي تمهيركم كابز نجار زي فتيخم مولو أي فتيخم مول ويك أكل النجار كحيزي يقرب دلنا ويكم صاركم زلني فيديوهات تلو ويتمرتات تلو ملأختات تلو ونكم وينترفيو كبرم دلنا سوات تلو خاني حيزة متى مسألة تحت تصحيفكم لي أنا خازك على المقبري مالتي أوكي مبار أبزانا مجمرة فيديو نخيدموني نزحاونا نسمعيو إلا ما نايزمال أختي سمعوا وياكم زحاونا أتهم نايو حكي عورق تخافين سلبحالو ويكا نايو حك محازوتكي من مخوانا إذن نقرأنا لله سلاسي سكي بليس سنيلنا نسمعيو مو دحان سود كنزار عربينا Thank you ሓደ እዋን ሓደ መንእሰይ ንጎ ካብ ዓራት ምስ ተስእቲ ኺሉ ናብ ኣቦኡ ኺዱ ኣቦ ሎም መዓንቲ 18 ዓመተይ ገይረ ኣለኹ ስለዚ ኣብዚ ዕለተ ልደተይ ብዙሓት ሰባት ክዕድም ስለ ዝደለኹ እሞ ከዓ ንኩሎም ክፅውዖም ግዜ ስለ ዘይብለይ ፈተና ስለ ዘለኒ ሎም መዓንቲ እዚ ወረቐት እዚ እንካ ሽሞምን ቁፅሪ ቴሌፎንን ፅሒፈልካ ኣለኹ ንኩሎም እንዳደወልካ ክትፅዋዓለይ እዚኣ ጥራይ ክትገብረለይ ይምሕፀነካ ኣለኹ ይብሎ ኣቦኡ ዋላ ሓንቲ ምሕፅ እንታይ ኣድልየካኒ ክፅዋዓልካ ንኩሎም ክዕድመልካ የብሎ እቲ ቆልዓ ንትምህርቲ ኸይዱ ድሓር ኣቦኡ እቲ ዝተባሃሎ ገይሩ ንኩሎም ዓዲምዎም እቲ ቆልዓ እንታይ ተፀቢዩ ካብ ትምህርቱ ምስ ተመለሰ የዕሩቅቱ ኣብቲ ገዛ ፀኒሖም ሰርፕራይዝ ክገብርዎ ይሓሲቡ ግን ከምቲ ዝሓሰቦ ዘይኮነ ኣብቲ ገዛ ፀንሕዎ 5 ሰባት ጥራይ ድሓር ተገሪሙ ነብኡ እንደገና ኸይዱ ኣቦ እቲ ኣብ ወረቐት ዝሓፍኩልካ ልዕሊ 20 እዮም ዝኾኑ ንስኻ ዝፀዋዕኻዮም ግን 5 ጥራይ እዮም ኢልዎ ኖ ዝፀዋዕኹም 5 ጥራይ ኣይኮኑን እቶም ኣብዚ ሽም ፅሒፍካለይ ዘለካ ኣብዚ ወረቐት ንኩሎም ይዓዲም እዮም እቶም ዝመፅሉን እዚኦም 5 ጥራይ እዮም ኢልዎ ኣቦ እንታይ ኢልካ ዲኻ ዓዲምካዮም ንስኻ ከም ተፀገምካን ሓገዝ ናቶም ከዓ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከም ተድልየካን ይዓዲም እዮም እቶም ክሕግዙካ ድመፁ እዚኦም እዮም ስለዚ እቶም ትክክለኛ ዕሩኽትካ እዞም 5 ሰባት እዮም ልደትካ ንዚኦም ኣብዕል ኢልዎ ፀጊምኒ ኣሎ ሓገዝካ የድልየኒ ኣሎ ክትብልዎም ከለኹም ብሓንቲ ሜሴጅ ጥብ ኢሎም ዝመፁ ከምዚኦም 5 ኣዕሩኽ ኣለኹም ዶ حكيا زي ما الاختزياء نايب حكيا أبتي صبق زلخالو جيزي أبتي ناي حقوسكا جيزي أبتي اسخاء عللتو بلولو ويكا صبق دهابتم كالو جيزي بزحات يعرق بزحات محازوت أبتغاخا مصحاخو اليوم حقوكو بلغو اليوم مساخا كخودون كاتون كواسو أبيتكا يخو اليوم أبتي ناي جيزي شجركا أبتي ناي جيزي حزنكا ويكا أبتي دسان كالو جيزي بتوم مساخا تطوزو بلو أبقون خاخوينوم دتسانان أبقون خاخوينوم أجوهاز بلخا أبقون خاخوينوم زحو جزخا سوات وي محازوت وي يعرخ جنا السوميم نايب حكي يعرخ زبهالو مبري اتوم اب جيزي حقوس كاترح مسيوم مساخا هو زبلو مساخا دسعسعو اب تشعو جيزي ترح دتابعو كنبع كل خا ختبك كل خا جنا نبعت كازي يحبو سلكا زياتهم نايب حق محازوت هيكون سلازي زبو نايب حق قوم نجار يمير ونزودو نتوم تعمل اختي نخلهم حنتي سديد لهم جن انتاي الوم كم شجر كم دقات ودو جيري تزاريبوم شو اساتم كا اب شجر كموصي داليون تم ناي بحق عرقنا افتا كزي شجرو نتي ودي كحجزو كدقفو إلهم كتصنانعو إلهم مزيوم مالتي سلازي كل جيزي يعرقتخا من مخانم كتذكر كتستوعب كتحسب يقبعك كل جيزي اتوم ابقون خاوينهم دتاقعو راح يكون يعرقتها اتوم ابقون خاوينهم دتسنانعو خايم يعرقتها مچم امشر حنت نجار تماهركم اللهم كازيا بتصيرنا نبتقص على فيديو خاهم كيدي ناسكي ذا فيديو خاني حفتنا سامري بوست تجبرتها السهاني
ብሊብያ ክትሓልፍ ኮላ ብባሕሪ ክትሓልፍ ኮላ ዘጋጠማ ሽግራትን መከራታትን እያ ትዛረብ ዘላ። ግን እዚ ኩሉ ሓሊፍናሲ ሕጂ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ኣለና ብዝብል እሞኒ ፅን ኢልኩም ስምዕዋ። ናይ ብሓቂ ፖይንት ዘለዎ ዘረባ እያ ትዛረብ ዘላ ሳምሪ ሓፍትና። ንስማዓ እያ ብድሕሪኡ ክንዘራረብ ኢና። ኣነ ናብዚ ዓዲ ክመፅእ ከለኹ ብሊብያ እንደመፀ ሕጂ ኣብቲ ሳሃራ ባሕሪ ገለ ከለና ኩሉ ሰብ ነብሱ ክከላኸል ከሎ ኣነ ነብሱ ፅር ስለነበርኩ ከብደይ ድከላኸል ነይረ። ወላ ሓንቲ ዝረአ ገለ ነገር ኣይነበረንን። ናይ ወርሕን ገለን 2 ወርሒ ከመን ኣይከውንን ነይሩ ጥንሰማቲ ወላ ሓንቲ ዝረአይ ነገር ኣይነበረን። ግን ኣነ ስለ ዝፈልጥ ዝነበርኩ ነብሰይ ብጋዛ ከብደይ ከምዚ ገይረ ድከላኸል ነይረ። ድሓር ካብ ሳሃራ ሓሊፍና ኣብ ባሕሪ ከልና ማለት እዩ ካብቶም እዚኣ ሳይት ኣዱንያ እዚኣ ክተርፍ እያ ዝበሃል ዝነበርኩ ሰብ እየ። ድሓር ሞተር ተበላሽያትና መንጎ ጥልያን ምስ ተቐበሉና በቃ እዚኣ ኣላ ቀዳሜት ወሰዶ እዚኣ ክትመወት ደያ ኣላ ብዝገለ ኢሎም ምስኦም መፃወትና ኣሽቱ ቀዳሜት ምስታ ቀዳሜት ጃልባ ዝኸድክ ሰብ እየ ነይረ። ምሳይ ዝነበርክ እንተለኽን ሃይበላኒ ሕጂ ኣብቲ ናይ ጥልያን መርከብ ዓባይ መርከብ እያ ዝተቐበለትና ንዓና ኣብኡ ምስ ተቐበሉና ተሓተኒ ማለት እዩ ዝኾነ ሕዱር ሕማማት ገለ ኣለክ ድዩ ገለ ትብለኒ ዝኾነ ሕማም እኳ የብለይን ግን ነብሱ ፀረ እቲ ቆልዓ ዘሎ ግን ብሂወት ዘሎ ግን ኣይመስለንን ገለ ብላ ምክንያቱ እቲ ዘሕልፍናይ መንገዲ ቀሊል ኣይነበረን ዋላ ድሓር ኣብ ባሕሪ ኣዝየ በቃ ካብ ኣፍ ሞት ተሪፈ ከምዚ መዓና ጥዩ በቃ ቀሲሉ ገለ ርዳእኒ ነይሩ እዩ ንዓይ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ንላዕለ ብለን ነይሩ ገለ ብዙሕ ነገር ድብካ ኣትና ማለት እዩ በቃ እቲ ህፃንሲ ኣልወለ ሓሰብኩን ሕጂ ብሂወት ዘሎ እኳ ኣይመስለንን ግን ነብሱ ፀረ ገለ ብላ ኦኬ ሞ በቃ ንርኢ ገለ ትብለኒ ሕጂ ብእንግሊሽ ናሃራዳ ኣነ ንእሽተይ እንግሊሽ ነይራ ትነስሓ ከምኡ ሕጂ ትብለኒ ኦኬ ክንበይና ገሌላስ ኣዝዩ ዝገርም ዋላ ኩሉ ነገር እዩ ነይርዎ መፍትሒ ኣብ መርከብሲ ትዝክርዎ ተባሂልኩም ኩሉ ናይ ሕክምና መሳርሒ ደልዮም በልስ ነይሩ ሕጂ ትሪኦ ትብለኒ ብሂወት ኣሉ ፅቡቅ ኣሎ ውላድክ ትብለኒ ተገሪመ ማለት እዩ ድሕሪ ዝኩሉ ነገር ሲ ዋው ተኣምር እዩ ገሌለ ይገረም ከም ዝመስለኒ ከማን ጓል ኣይላትን ኣነ ንፈለማ ግዜ ጓለይ ኣሶት ተሰኪመ ኣለኹ ጥንስስ ጓል ከም ዝኾነ ኣብ መርከብ ከለኹ ይፈሊጣ ማለት እዩ ድሓር ካብኣ ሓሊፍና ኣብ ጥልያን ኣቴና ካብ ጥልያን ሰኪና ሕጂ ናብ ስዊዘርላንድ እየ ዘለኹ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣትየ ማለት እዩ እቲ ዘሕለፍናዮ መንገዲ ከቢድ መሪር مش نفس الطرق كين ولادك كسر له تخلي ولادك حاول في المتاهي ولادك تكسر له تخلي هيوت كون عزيم بزاف تبعت ناس تعرفهم ما بعمش هجي نزع لا صقيله خوفن كعلك اللي لو يكم على لكم كنت صدلة نعي زي تعرفوا ولا حد نقدر إلا نبض وشتى مالتي كمان أنا بدعم مش عزيزي يمسكن كم زي ما كلنا بهيوت مهلا ونقول حد ولا عسى تعال عم تكون عم بقول كذا كلنا بهيوت كم زي مهلا أنتي مسكن على عمبر ولا حنتي زي تعرف زحمة من نقدر نوش تيجي حجنا عن كعلك عندما رأيت لكن إذا هو الهيوت حلك عزيز تدلي هيوت نبرز الله نعتزي كنا حتى كاب نعتزي مرر واقع كفيلكي عزز الله خير درجات بس حزز الله عدنا بس عزي مرر زهنا هيوتي حلكي هيوتكي ريسك كفيلكي جمعت أهما عبزقن زيت دليل عن هيوتنا بس الله قال نحن زعما الاختلامات واي نسخسي مس هيوتي كون كنت مس متفاتيت كتقاليسكي نموت سيرك عزز الله يب عندي بتضحك سير سلامتاي حجب زم مزاق تسفات قرص سلامتاي حجب زم مزاق زيت دليل هيوت نبر واي سلامتاي خبت تسخد خديو تدلي من قد يكون كسبت السب دفتورو حق كتكلت ماتي سلامتاي حجب زل خير زهاينكس كستو ستايت بلن تخون كستو تاي بلن تخون يركب زعبا سب تحسبي ويتقدسي واي مش نزي حجب زل خيانات بتحسي هيوتكي نموت على كيبكي كموت وتيخ هذا زلخي عند بتحكس حج بقى اي انا دا بقى اوروماي اهيلني انا دا بقى اوروماي سدتنا خوينا اي طعمن تسديده قالت بيا سدت كمت نحنا واقع خفينا له دمصانا ايصنحنا كمت تتصبنايو ايصنحنا قال صنيحنا تي قال سناينا بقى صنيحنا متي خمس زيت فلطو كالتشر مكلاس صنيحنا متي خابسي مزيت فلدو قانقوا ممهارن مرغرغن صنيحنا اتن مويا استمهاركنا مويا تمرت كتمهارا بفلاي كم زخمايت وليد كنا مويا استمهاركني ولا تمهارا دلخن وي دما تسرح زلخ
كم زناتي بدحر ولاد مالتي أجي كبير بقى واقع في النايم أنت خدنا كن سلام أنت يا أخي حتى دحر زغول لنا جاسي نصيغ العلمان نمسك كنا بزقباك نصيغي العلمان نمسك نهيوت قبو تردئكي بقبو كنا بريح كم تعدست بلاكي كنا براز قباك نصيغ عند نفسي إن نفسه واقع يبكي كم تعدست بلاكي نابخنا بزقباك العلمان نمنعنا من بارس قبانا العلمان نمساماتي حكا نايب حكي مالت بزح واقع كفيلكم مسيخم دارجا خمس قتولات سنحت مسموت دارجا فيت نفيت تقاتيمكا مسيخا حجقنا حليف اللي مسبلكا ستيل اتي نايس دت نابراون قليل كوينو ايصنحن ግን ተስፋ ክትቆርጽ ከም ዘይግብልካ ክትዛረበና ጸኒሓ ተስፋ ክትቆርጽ የብልካን ወይ ከዓ ብሸለልትነትካ ሂወትካ ከዓኒ መሊስካ ከዓ እንድሕሪት ክትመልሳ የብልካን ገሊኦም ሰባት ገሊኦም መንእስያት ብፍላይ ክሪኦም ከለኹሲ ብዙሕ ዋጋ ከም ዝኽትብሎ ጸንሐት ሳምሪ ሓፍትና ከፊሎም መጽኦም ክንሶም ግን ከዓ ኣብ መስተን ኣብ ሽጋራን ወይ ከዓ ኣብ ደይተደልየ ወልፍታት ከኣትዉ ከለዉ ወይ ከዓኒ እቲ ኣብዚ ወፃእ ምስ ኣተዉ ዝጥቀምሉ ዝግብኦም ዕድላት ከይተጠቀሙ ኣብ ዘይከውን ነገራት ተዋፊሮም ክትሪኦም ከለኻ ብጣዕሚ ይሕዝነካ እዩ ወይ ከዓ ሰባት ከይብሎኒ ወይ ከዓ ድብል ነገራት መቸም ንድሕሪት ድመለስ ነገራት ኣሉታዊ ነገራት ሒዞም ወይ ከዓ ኣብ ከምኡ ዓይነት ናብራ ክነብሩ ከለዉ ይረአዩ ኣለዉ እዚ ንምንታይ ከምዚ ትኾኒ እያ ትብል ዘላ ንምንታይ ከምዚ ዋጋ ከፊልና ስኒ መይስና ከዓ ከምዚ ዓይነት ሂወት ንነብር እምበሺ እስኽሲ ከምዚ ዓይነት ዋጋ ዝኸፈልኪ እስኻ ከምዚ ዓይነት ዋጋ ዝኸፈልካሲ ድበለፀን ዝሓሸን ናብራ ክትነብር ኣጸቢቕካ ከዓ ክትቃለስን ክትብርትዕን ንሂወት ከዓ ክትምክታን ዝግባኣካ እዩ ክትብል ጸኒሓ ሳምሪ ሓፍትና እሞ ኣይ ኣግሪ 100% ምስኣ ብጣዕሚ እየ ዝሰማማዕ ሓቃ እያ ከዓኒ ኩላትና መቸም ነዚ ናብራ ስደሲ ክንጋፈጦሙ እሞ ከዓ ክንስዕሮ የድልየና እዩ እቲ ዘሎ ዕድላት ኣብ ዝወፃኢ እንዳተጠቀምና እቲ ዝኸፈልናዮ ዋጋ እንዳዘከርና ማለት ንድሕሪት ክንምለስ ዘይኮነሲ ንቅድሚት ክንስኩም እዩ ዝግባአና ስለዚ ሓደራኹም ብፍላይ መንእሰያት ከምዚ ኣብ ሓፍትና ትብሎ ደላ ዋጋ ዘይከፈለ መንእሰይ የለን ዋላ ብባሕሪ ምፃእ ዋላ ብበረኻ ምፃእ ዋላ ብፕሌን ጌርካ ከማን ምፃእ ካብ ስድራኻ ምፍልላይካ ንባዕሉ እሱ ሓደ ዋጋ ምኽፋል እዩ ካብ ዓድኻ ምውፃእ ንባዕሉ እሱ ሓደ ዋጋ ምኽፋል እዩ ካልእ ነገራት ብብዙሕ ነገራት ደጋጠመና ኩላትና ኣለና እንታ ክብለኩም የደሊ ፕሊስ ሰዓርት እምበር ተሰዓርት ኣይትኹኑ ኢኹም እግዚኣብሔር ክሕግዘኩም እዩ ክትስዕሩ ኢኹም ከዓ ጥራሕ እስኻትኩም እቲ ናትኩም ማይንድ ሰብ ኣዕርይዎ ኢኹም ቁኑዕ ሕሰቡ ኣውንታዊ ዝኾነ ሕሰቡ ካልኣይ ከዓኒ ክትስዕሩ ይግባኣኩም ክትሰርሑ ይግባኣኩም ሂወት እንድሕር ተቓሊስካ ትዕወት ኣለኻ ስለዚ ኣምላኽ ይባረኩም ኣምላኽ ይሓግዝኩም ቀፂልና ከዓ ሕጂ ከዓኒ ናብ ናይ ዳህላክ ሓፍትና ክንሓልፍ ኢና ናይ ዳህላክ መቸም ዘረባታት ገሊኡ ኣብ መሬት ጥብ ኣይብልኒ ግን ኣጆኹን እንዳበለት ትመክራላ ንሕዋት ፅኒኢል ክንስምዓ ኢኽን ኣምሽር ካብ ብዙሕ ነገር ክትመሃራ ኢኽን سمع زباطي كم زين سكيب لني قال ما تعطي الكخا من بار تقارص تهونكي حنت نقدر تردي سكيب لني لهم زقوانا بحسابات ولا حنت لو تعبي وتما يمصلي ثم بعلم لو تزوم زخونه سبز علم صغيره نفسهم صغيروا سبات سب زبلبل نتسوم زامنوا له علامه حيزهم زخور سباتهم نغيت تصلق خد بالكن نغيت تصرف خد فرحيه بالكن لو مد صرف انا ولا صباح يفقرها لو مد فقها انا ولا صباح تصلوها ود سب سمعيتاتو تغلابات يخن بحري اسخ جن دحرام نفسك تصنيعكي كل جيزي ام طرش تخت عوت يخي افت السخ تامن له سلت نبدلخي جيغا تخونه اون كتكبري يخي سعرات كتخونه ناتكي كل ناتكي سخت وننيو سسمات كيبل لك اي تكون بحي اوف كورس نسب حما اي تقبل حما اي تهاقن اندح تصبو الك حسيب كايوغن سقع مطرش تاخت كدلو تقلالك بزح حسابات كعنقفو خمصو خانا يقدني قال يا متيم بعرف ابزنا كوميونيتي كومنيا مسئلو سب نتصحات صرحو كونتنت كم زغت لني يرك خم زغت قبرني يرك بلكي حسب يكون الزبكي نسخ خمي جيركي تسرحي زلخ تسرحيو بلكي انا ندحرنا حدا الى ندحر اكايدك ايريوسي ندهلاك من يخنبره من يدهلاك تكون نايمن كاركتري انا خواسا اوكي سو نيما حق سبات اتزلو زلو زامنو تتخون يرم طقامخ اتتخون يرو بعلم تليفونهم كفيتهم جيج كلهم وعلى نيرو طقام سلازخونه يكونن نعخي ابر متلاي اتزفرحهم كاسخ بليسكيوم ويغلد يكون اوشطم كلوط سلازي دلي صوخ لوط خلخ وي صاخ لوط كلخه صخ سرح كلخه خاني دحري زترفو فين سلسمعوا نعخا بتاثيرهم مزلو سايكولوجيكال جمد بوخ اسر خفتنو تبعكوني تتامنلو تخلك كديو دولدت تولد
እግዚአብሔር ካተባዓት ፎትዩ እንዳል ተባዕ ኾንኪ ልብኽ እንድሕፅሪ ኮይኑ ወይ ልብኻ እንድሕፅሪ ኮይኑ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኻ እዩ ዘሎ ግን ሰባት ሕማቕ ኣይትሕሰቡ ኩሉ ግዜ ካብ ጽቡቕ ልቢ ተበገሱ እግዚአብሔር ካብለኩም ኣለኹ ግዜ ሓፅር ኸውን ነታ ሓቂ ቀሊዕ ይወፅዩ ሓቂ ኩሉ ግዜ ብርእሳ ተቐበልካያ ብእግራት ወፅእ ትብል ነይራ ማማ ጥራይ ስኻ ኣብ ሓቂ ኸፅንዒ ኣብ ሓቂ ኸፅናሕ and live your life ሓንቲ ህይወት ያደላትኪ so go ahead and be yourself ሓቂ exactly ንሰባት ክትብል ኣይኮንካ እንትነብር ንዓኻ ቁኑዕ ኮይኑ ዝተሰማዓካ ነገር እስኻ ምስ ኣምላኽካ ተማኺርካ ክትገብሮ ኣለካ እምበር ድገበርካ እንተገበርካ ሰባት ምውቃስ ኣይተርፎም እዩ ኩሉ ግዜ ኔጌቲቭ ጥራሕ ድሪኡ ሰባት ኣለዎ ልክዕ ከም ሰብ ስለ ዝኾንካ ክትጋገ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓኒ ተፈላለየ ነገራት ከተጥፍእ ትኽእል ኢኻ ግን እስኻ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ክስቶ እንታይ ክብለኒ ክስቶ እንታይ ክትብለኒ እንዳበልካ ከምኡ ትነብር ተኾንካ ከምኡ እንዳበልክ ትነብር ተኾንክ ግና ምንም ኣይክሰልጠክን እዩ ስለዚ ከምዛ ዝሓፍትና ትብላ ደላ ዳህላ ትብሎ ደላ እስኻ እቲ ቁኑዕ ኮይኑ ዝተሰማዕካ ነገር ንቕድሚት ኬድ ምክንያቱ ዋላ ጽቡቕ እንተገበርካ ሰባት ምዝራቦም ኣይክተርፍኒ ሕማቕ እንተገበርካ ከዓኒ ሰባት ምዝራቦም ኣይክተርፍኒ ስለዚ እስኻ ግና ህይወትካ ንበር ምክንያቱ ንሰባት ኣይትንበር ንዓኻ ኢኻ ክትነብር ዝግባእካ ስለዚ ንዓኻ ቁኑዕ ኮይኑ ዝተሰማዓካ እዛ ነገር እዚኣ ትጠቕመኒ ኣብ ህይወተይ ለውጢ ተምፅያ ንጽባሕ ንጎ ክትጠቕመኒ ኣብ ሓዳረይ ትጠቕመኒ ኣብ ደቀይ ትጠቕመኒ ንመጽእ ደሎ ህይወተይ ክትጠቕመኒ ትብላ ትኽእል ነገር እንድሕር ኮይና እስኻ ምስ ኣምላኽካ ተማሂርካ ግበር ኢኻ ኦኬ ኣብ ሓቂ ንበር ንሰባት ኣይትበድል ከምዛ ትብላ ደላ ሕማቕ ኣይትግበሮም ሕማቕ ኣይትሕሰብ ብዛዕባ ሰባት ንገዛእ ርእስኻ ግና እስኻ ከመይ ጌርካ ከም ተዕብያ ዴይሊ ኣብ ህይወትካ ክትሰርሕ ይግባእካ እዩ ሰባት ከይብሉኒ እንዳበልካ ትሓስብ እንድሕር ኮይንካ ግና ሰባት ምዝራቦም ስለ ዘይተርፍ እስኻ ከይዓበኻ ኣብ ህይወትካ ለውጢ ከየምፃኻ ክትነብር ኢኻ እምበርሺ ከይዓበኻ ጥራሕ ደይኮንካሲ እንዳተጎዳእካ እንዳቐነስካ እንዳዋሓድካ ኢኻ ክትነብር ንዓኻ ተጎዲእካ በዓልቲ ቤትካ ክትጎድኣ ኢኻ ንዓኻ ተጎዲእካ ንደቅኻ ክትጎድኦም ኢኻ ምክንያቱ ናይ ሰባት ኮንሰርን ጥራሕ ስለ ዘለካ ሰባት እንታይ ክብሉኒ እዮም ትብል ስለ ዘለካ ስለዚ እስኻይ ተዓብን ኢኻ ደቅኻይ ክዓብን እዮም በዓልቲ ቤትካይ ክትዓብን እያ ማለት ናይ ህይወት ምዕባይ ዝዛረብ ደለኹ ስለዚ ብሩኻት ኢየሱስ ከማነይ እዚ ኩሉ ጽቡቕ እንዳገበረ ከሎ ዋላ ሓንቲ ሕማቕ ዘይተረኽቦ ክንሱ ግና ብዙሓት ተቃወምቲ ነይሮሞ ብዙሓት ተቃወምቲ ነይሮሞ ነቲ ዝገብሮ ዝነበረሲ ይቃወምዎ ነይሮም ስለዚ ዋላ ሰናይ እንተገበርካ ጽቡቕ እንተገበርካ ዝቃወምካ ሰባት ኣለዉ ሕማቕ እንተገበርካ ከዓ ዝቃወምካ ሰባት ኣለዉ እስኻ ግና እቲ ቁኑዕ ኮይኑ ዝተሰማዓካ ኣብ ልብኻ ምስ ኣምላኽካ ከዓኒ ቁኑዕ ኮይኑ ዝተሰማዓካ ምስኡ እንዳተማኸርካ ንቕድሚት ክስጉም ንቕድሚት ክምርሽ ይግባእካ ተዘየሎ ሰባት ከይብሉን እንዳበልካ ግና ብድሕሪት ከይተርፍ ቴንኪ ዳህላክ ሓፍተይ ቀፂልና ከዓ ናብ ዝሓፍትና كحل فينا إذا حفتنا خاني سدت كاب إيرترا مسوتت أمن قد دخلنا تتحيزا بس شجرات قاطي موا كنت مليسا خا نيرترا تمليسا قلت نيرترا مملاسيسي كم برخت يتوصلون بري كم مرقة ما يكون كن تغزرو ويكا كم حما نقرا يكون كن نغزرو مغنياتو حدنا نقرس لزتا مهار كله يعتب لنا دلاموني سكت تاريخ نسمع يموني سودات مليكنا نزارة ربينا thank you كاب قبتي دوب إسرائيل مالتي تتحيزه نيرترا تترس كلهم معالتن زينين هيوتي كيرنو الشعو زحزن زوجه دحرنا 4 معالت قعزو دحر طميت صمي دحرنا عمت فتنه دحر ገንዘብ ሕጽረት دحر እንዳት ሓባኻ ሰራዊት ናይ ግብጽ ዲ ወታደራት ዲ ካብዶብ እንዳት ሓባኻ በለይቱ ጉዕዞ በቀትሪ በንዚን ዝተሓወሰ ማይ እንዳሰተኻ ጉዕዞ ተታሒስካ ቤት ማሰርታት ካብ ግብጽ ካውኻኒ ኤርትራ ናብቲ ሕክምና የለና ኣብዚ ዓዲ ደገ ኸይድካ ኢኻ ክትሕከም ትኽእል ተባሂልካ ወረቐት ሒዝካ ዝወፅኻሉ ዓዲ ንኽትሕከም ዕላማ ጌርካ ድሕሪ ዝኩሉ ክሳራ ተመሊስካ ንኤርትራ ምምላስ ማለት መቸም በኺኻ ዘይጽገብ መዓልቲ እዩ ክትሓስቦ ከለኻ በእምሮ ማለት እዩ ንዓይ ግን ናይ መቐየርቲ ናይ ህይወት ነይሩ ሽዑ that's why تناي سب مودعتا ناي እግዚአብሔር መጀመርታ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ንሰምዕ ማለት እዩ ሕጅን ነፍሰይ ንዓይን ገዛር እሰይ ዝብላ ዘለኹ ኣዘቃል እዚ እዩ ነገራት መጽዮም በቃ እዚ ናይ መወዳእታ እዩ ፕላን ጌርካዮ ከም ሰብኩ ፕላን ጌርካዮ ወዲእኻዮ እዚ መንገድ ዓወተይ እዚ ጽቡቕ ኢልካ ወዲእኻዮ ለኻ ግን እግዚአብሔር መጽዩ ነው እዚ ኮነን ኢሉ እመኻ ናብ
ናብ ተስፋ ዘቁርጥ ዝመስል ናብ ዝገደደ ናይ ክሳራ ይኹን ናይ ገለ ይኹን መንገዲ ዝወስድ ዝመስል ክመልሰካ ከሎ እግዚአብሔር እንታይ ትብል ትኽእል ንዓና ኣምላክ ኩሉ ነገር እንታይ ከም ዝመጽእ በቅድሜና ኣይነገረናን ምናልባት ኣብቲ ግዜ እስራኤል ኣትየ ነይሩ ተዝኸውን ጽቡቕ ህይወት ዘይክነብር ክእል ያነ ካብኡ ዝገደደ ማለት ሲ ሰብ ክነብር እንዲ ዝደሊ ብዛ ምድሪ እዚኣ ምስ ምናልባት ብህይወት እውን ዘይክነብር ክእል ያነ ምስቲ ኣማጻጻይን ሒዘ ዝነበርኩ መንገድን ናብ እስራኤል ዝኣትወሉ ዝነበርኩ ኩነታት ጽቡቕ ስለ ዘይነበረ ማለት እዩ ግን ከም ሰብ ከዓ ክኾነልካ ክሰምረልካ ኢልካ ትሓስቦ ነገራት ስለ ዝኾነ ይኸይድ ኢለ ስለ ዝሓደኮ ይኸይድ ስለ ዝነበርኩ ብፍቶት ይኸይድ ስለ ዝነበርኩ ንእግዚአብሔር ኣሚነ እንታይ ከም ዝኸውን በቅድመይ ሳይፈለጥን ነይረ ግን እግዚአብሔር ኣይከውንን ንዕዳ ተመለስ ኢሉ ንድሕሪት መሊስኒ ስለምንታይ ህይወተይ ተቐይሩ ስለ ዝብል ዘለኹ ከዓ ንድሕሪት ተመሊሰ ዝቕመጥኮ ነገር ስለ ዘሎ መሊሰው ሕክምና ስለ ዝረክብ ገለ ይኮነን ግን ከም ብሓድሽ ሓደ ኢለ መሊሰ ወፅየ ንበዓል ቤተይ ተላለኽዎ ሱዳን እዩ ካልኣይ ግዜ ምስ ተመለስኩ ማለት እዩ መንገደይ ከዓ ንእስራኤል ዘይኮነ ንኣንጎላ እዩ ክኸውን ነይሩ ምክንያቱ ክሰርሕ ኣለኒ በቲ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ማለት እዩ ኣነ ቀዲመ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥኒ ንኣንጎላ እዩ ክኸውን ነይሩ ካብ ኣንጎላ ከዓ ንደቡብ ኣፍሪቃ ክኸውን ነይሩ ካብ መጀመርታ ወይ ህንዲ ወይ ደቡብ ኣፍሪቃ ኢላሃን ዶክተር ትብለጽ ኢለኩም ኣለኹ ተደጋጋሚ ሕክምና ክረክብ እንድሕር ኮይነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንገደይ ብናተይ ሓሳብ ንእስራኤል ሰሪሕካ ኣብ እስራኤል ሕክምና ክረክብ እዩ እስራኤል እንታይ እዩ ኣብኡ እንታይ ኣሎ ስራሕ ከም ዝነበረፍቲ ግዜ ጥራይ ዝዝክር እምበር እንታይ ሕክምና ኣለውን ኣይፈልጥኒ ኣምላኽ ዝገበሮ ከዓ ንድሕሪት መሊሱ ከም ብሓድሽ ሓደ ኢለ ተመሊሰ ንሳውዝ ኣፍሪቃ ክመጽእ ሳውዝ ኣፍሪቃ መጽእ ከዓ ዞም ደቀ ይረኺበ ማለት እዩ ህይወተይ ብብዙሕ ሓሊፈ ብዙሕ ተማሂረ ብዙሕ ተመኪረ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ዝዝክራ ዘለኹ ከዓ ታ መዓልቲ ኣብ ግብፂ መወዳእታ ኣብ ዶብ እስራኤል ዝተተሓስኩላ መዓልቲ ይዝክር ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተጓዒዝካ መጺኻ ሕጂ ቀሪበ እንዳበልካ ወታደራት ናይ እስራኤል ብቅድሚትካ እንዳተጸበዩኻ ሓደ ናይ ግብፂ ወታደር መጺኡ ጠጠው በሊሉ ሒዘካ ከሎ በጥ በሊሉ ኢድካ ኣሲሩ ቤት ማእሰርቲ እትዩ ካብኡ ከዓ ተኣሲርካ ንኤርትራ ክትምለስ ከለኻ ካብኡ ዝኸፍእ ከቢድ ክትጻወሮ ሰብ ሓደ ሰብ ክትጻወሮ ዘይክእል ነገራት የለን መቸም እዚ ኩሉ ሓሊፈ ኸማን ይብላ ኣለኹ ሕጂ ንዓይ ነዛ ህይወተይ እዚ ኩሉ ሓሊፍኪ ዋይናት ሕጂ ከዓ ከምኡ ነገራት ክመጽእ ከሎ ናይ መወዳእታ ዝመስል ግን እግዚኣብሔር ኣብኡ ይጅምር ኣሎ ኢለ ንነፍሰይ የዘክር ኣለኹ ስለዚ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ትሰምዑ ኣለማዓንቲ ንስኹም ዝመደብኩሞ ዝሓሰብኩሞ ገና ኣይከውንን ኢሉ እግዚኣብሔር ነቲ ንስኹም ክትርእይዎ ዘይትኽእሉ ዝመጽእ ኣብ ህይወትኩም ንኽኽልክለኩም እንድሕር ንድሕሪት መሊስኩም ድሕር ኣብ ክሳራ ኣለኹም ኣጅኹም ተንስኡ ደስ ትብለኒ ጠቕስላ ሮሚ ምዕራፍ 8 እቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ድማ ዝተጸውዑ ኩሉ ነገር ንሰናዮም ይድግፎም ይትብላላ ኩሉ ነገር ሕማቕ ይመስል ክትሪኦ ከለኻ ዝረአ ዝጭበጥ ኣፍ ኣለዎ እኮ ዝዛረብ ግን ንዕኡ ናብ ጽቡቕ ናይ ምቕያር ዓቕሚ ኣለዎ ክእለት ኣለዎ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ንዓያ መጀመርያ ድሕሪኡ ከዓ ነዛ ንስኹም መወዳእታ እዩ ህይወተይ ኦሮማይ ሕጅስ ተስፋ የብለይን ከምዚ ኮይነ እንዲያም ዝኾይነ ኢልኩም ትጽብጽቡ أنقرأكم على خلوا معنتنا إجابير مجمرت إتناتكم مودعتا سلازا جونا تسفاين أورد بأمنة نبرتع آمين آمين ناي بحكي إذا بوينت اختبلات سنحات مجم كابت تمكر عندك كافلاتنا إجابير يبارك حفتي كن ناي بحكي حنسا إتي نسب مودعتا زغونس نجابير سي مجمرتي إذا حفتنا كم سب بلان غير واسع مالت مجمرة بتاعنا زملكات يا واسع ورقة تصحيف الله حكمنا رغبة قنكسي أو وصايا تحكم تخيل مبر حكمنا أبز عدس لزي اللاسي زناتكي نقر كتحكم يا تخيلني خي بالزبل موخات حكمنا صحفها كلها عن ساوث أفريقيا نخم ومن قد تركب سلازي كالت قنا ساقنا إسرائيل كخيد إلى توجسة أب إسرائيل كا مستوجسة كأني أوريدي أمن قدي دي حسب الطح ما نقر أقات إمواب وتعدرات بتبالي كاب مفرحن كلاشنهم كسع مخفاتن دلوا نقر مالتي كون إيرتات الرئيسة مچم اتحاسب وتو مدبا سلازي سمر الله الساوت عمو بيهان حزينا جن إجزابير جن كال علمان يرو ندجنا نسودان مسوسات جن نبع البيتا أو رخيباتو كاو
ካብ ሱዳን ከዓ ንኣንጎላ ኸይዳ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ኸይዳ ንበዓል ቤታ ተራኺባ ቆልዑት ወሊዳ ሕጂ ጽቡቕ ትነብር ኣላ ዝሓፍትና እዚኣ ሕሰብዎ ሕጂ እሳ መደባ ካሊእ ነይሩ እግዚኣብሔር ግና መደቡ ካሊእ ነይሩ እምበሺ ዝበለጸ በረኸትን ዝበለጸ ናይ ሓዳርን ናይ ውላድን ናይ ካልእ ነገራትን እግዚኣብሔር ደዳልዎ ነገር ነይሩ እሳ ግን ነዚ ነገር እዚ ኣይትሪኦን እያ ነይራ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ትርኢ ዝነበረት ናይ ሕክምና ነገር እያ እሳ ግን ናይ ሕክምና ረኺባ ከምኡ ናይ ውላዳ ረኺባ ናይ ሰብዓ ረኺባ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ኢለ ሓንሳእ ንሕና ከም ሰባት መደብ ክንገብር ዕላማ ክንገብር ናብዚ ቦታ እዚ ክንከይድ እዚ ነገር እዚ ኣቺቭ ክንገብር ክንሰርሕ ኢልና መደባት ነውፅእ ኢና ግና እቲ ነገር እቲ ተደይሰለጠ እንታይና ክንሓስብ ዘለና ኦኬ መንገዲ እግዚኣብሔር ወይ ዕላማ እግዚኣብሔር እምበር ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዕላማ ናተይ እዚ እዩ ነይሩ ግን ስለዚ እግዚኣብሔር ንዓይ ዝመደቦ ወይ ንዓይ ዝኸፈቶ ማዕፆ ካልእ ዝተዳለወ ነገር ኣሎ እዩ ማለት እዩ ኢልና ከምዚ ናይ ዛጓል እዚኣ ክንሓስብ ይግባአና እዩ ምክንያቱ እቲ ደሓሰበቶ እምበሻ ሕጂ ንዓ ንድሕሪት ምምላስ እኮ ዳርጋ ካብ ዜሮ ምጅማር ማለት እዩ ግን ከኣኒ ዋላ እቲ ካብ ዜሮ ምጅማር ናይ እግዚኣብሔር ካብቲ ሓሲባቶ ዝነበረት ነገራት ዝበለፀ ምዃኑ ግና ንዕዘብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ኢለ እስኻትኩም እውን ብከምዚ ነገራት ዝተሓልፉ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ነገር ዝጀመርኩሞ ኣይሰለጠኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ እዚ ዝገብር እየ ኢልኩም ዝመደብኩሞ ነገራት እስቲል ኣብቲ መንገዲ ከለኹም ሓደ ዕንቀፅ ዘብል ወይ ከዓ ድሰብር ወይ ከዓ ተስፋ ዘቁርፅ ነገር ኣጋጢሙኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ግና ተስፋ ኣይተቆረፁ እዛ ሓፍትና ተስፋ ከይቆረፀት ንሱዳን ካልኣይ ምብጋሳ ዝሪኢኹም ተስፋ ዘይምቁራፅ እዩ ዘርኢ እምበረይ ሓንሳእ እቲ ነገር እቲ ኣይሰለጠንን ኢላ ኣብኡ ኩላ ጠጠው ምበለት ነይራ ተስፋ ተቆርፅ ነይራ ስለዚ መጀመርያ ተስፋ ከይትቆርፁ ካልኣይ ግን እግዚኣብሔር ከዓ ንዓኹም ዘዳልዎ ዝበለፀ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ዓይነት እዚ ኣተሓሳስባ ሒዝኩም ክትብገሱን ክትሰርሑን የድለኩም ዘለኹ መቸም ብዙሕ ተማሂርኩም ክትኮኑ ካብዘን 4 ቪድዮ መቸም ተስፋ ይገብር ኣነ ብዙሕ ነገር የተማሂረለን ከምዚ ዓይነት መልእኽትታት ክሰምዕ ከለኹ ኣብ ሂወተይ ለውጢ የምፅእ ካብዚ ነገር እዚ ከዓ እንታይ እየ ዝመሃር ኣነ ኣብ ሂወተይ እንታይ ከተግብር ይኽእል እንታይ ዓይነት ኣክሽን ክወስድ ይኽእል እንዳበልኩ እየ ድሓስብ እስኻትኩም ካብዘን ቪድዮታት እዚአን ተማሃርኩሞ ሓደ ተግባር ክትገብሩ ወይ ከዓ ኣክሽን ክትወስድሉ ኣብ ሂወትኩም ለውጢ ከተምፅሉ የድምዕለኩም ዘለኹ ስለዚ ብዝከኣል መጠን ጽኒልኩም ስለሰማዕኩምኒ የቐንየለይ ክብረት ይሃበለይ ኣብቲ ታሕቲ ኮሜንት ክትፅሕፉለይ ክፅበየኩም እየ እንታይ ተማሂርኩም ወይ ከዓ ክውስኾ ዘለና ነገራት እውን ትፅሓፉ ኢኹም ፕሊዝ ደጊመ ክሓተኩም ብትሕትና እየ ድሓተኩም ዘለኹ ከም ድፍረት ኣይትቁፀርዎ ግን እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ፕሊዝ ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ኣይኖ ብዙሓት ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ትከታተልንኹም ዘለኹም ይርአኩም እየ ግን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከለኹም ነዚ ቻነል ይሕግዝ እዩ ናብ ብዙሓት ሰባት ከዓ እዚ ቻነል እዚ ከዓኒ ብዩቲብ ክስርካሕ ከዓ ይገብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፕሊዝ ብትሕትና ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም እንዳበልኩ ጽኒልኩም ስለሰማዕኩምኒ ደጊመ የመስግነኩም ይቐንየለይ ክብረት ይሃበለይ ብተመሳሰለ ፕሮግራም ካልእ መዓልቲ ንራኸብ ኢና ቴንክ ዩ